Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro episodio de Genshin Impact, Rito de la Linterna. Feliz año del tigre, al parecer ya es año del tigre, coincidentemente con el día en que va a jugar esto Perú contra Ecuador. Tengo miedo, de hecho lo estoy grabando justamente el día en el que van a jugar esos dos países. Y una cosa antes de seguir con la aventura, por esa razón es que supuestamente ya me toca día 7. Pero aún no voy a tirar por Ganyu. Voy a tirar por Ganyu después del partido. Lo he consultado con un pana, lo he consultado con mi cerebro, lo he consultado con mi corazón. Y todos me dicen que la invoque después del partido. Porque eso sería bastante épico. Y como que voy ya por la tirada número 7 o 70, como sea. Ahí es cuando uno entra a una pool de 50-50, pero ya que. La cosa es que vamos a continuar con lo que es la aventura esta del aniversario. De hecho, justamente se me ha activado esta misión mientras estaba leveleando, por así decirlo. Bueno, farmeando más que nada. Mientras estaba farmeando me ha aparecido un aviso que decía: oye mano, tienes que estar por allí. Y me dice que tengo que reunirme con Keqing en la aldea, ¿verdad? En donde robaron los fuegos artificiales, en efecto. Vale, continuemos entonces, que esta es la última parte de lo que es la misión de Rito de Linternas. Y ya para seguir con la aventura principal una vez que acabe con esto, porque de verdad quiero irme a Inazuma. Ya es 1 de febrero, la concha de su madre, y hasta ahora sigo atrapado en Lille. ¿Quién lo diría? Rest assured, all is quiet here in Chinksa village. Chongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to Justo a strike? tiempo. Let's go! Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders. Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. En serio, esos ladrones son bien estúpidos. Si es que te dejas dejando unos trozos envoltos de fuegos artificiales, eso se puede incendiar. Podrían explotar mientras tú estás caminando. O sea, salieron huyendo. No, I think they might be just overly careless. Lo que estaba diciendo antes. Found the location where they've been stashing all their stolen goods. They must have thought it was well hidden and deemed it unnecessary to post any guards. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chinksa village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. ¿Hay mercado negro para los fuegos artificiales, por cierto? I've asked the Millilith on guard at Chinksa village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore! The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. Yeah. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? Otra vez, Keqing está rota. Normalicemos el hecho de que una mujer puede partir de la madre a un hombre y a un grupo de hombres. No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Solo son ladrones de tesoros, no habrá ningún problema. Okay, then there's no time to lose. Let's go. Ok, buenos deseos en las estrellas. Incidencia fugaz 3 activado. Ahora vamos a lugar que he mencionado Keqing antes. Por lo que creo que se refiere en medio de los pastorales o después de esas escaleras. Una de dos. No, tiene que ser después de las escaleras. Muy lejos para que sea lo otro. De hecho no sé por qué hay una parte de esta zona que también tiene unas escaleras así, pero dan directamente al límite del mapa. O sea, what the hell. Vaya con el diseño que tienen. Llegamos al lugar. Y en efecto, hay una horda de ladrones y tesoros aquí. Sí, van a volver a revisarlos. Creo que se perdió el audio. Let's wait and see what happens. Hey boss, you think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. Nunca es suficiente.
But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Hank? You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those will do the job. All we need to do is make some real ruckus. Ah, chuta. Piensan causar un alboroto para que así la gente se asuste, salga de sus casas y ahí ellos aprovechan para robar. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with lanternite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble. Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too! Ah, fine! Leave the fireworks and let's split! They won't be catching us! It's time to make our move. Ready? I'm always ready. Let's go! ¿Me van a Drop permitir your usar weapons Keqing? and surrender ¡Chévere! immediately. Ha! Get out of my way! You got a death wish or Fuck. something? I'll show you! Vale, parece que el especial de Keqing simplemente es dejar una especie de caparazón, creo, capullo, no sé. So you do recognize me then. Vale, I'll say it no one sé more para qué time. servirá eso, pero de and seguro es algo surrender. cheto. Now. Lo que sé es que la Q del ataque de Keqing lo que hace es esto. Ah, vale, me están haciendo daño. A ver, voy a probar algo. No, no hace efecto al parecer. ¿Para qué servirá eso? Ah, vale, ya la vi. Y se quedó medio prendida en el aire, cosa que me preocupa un poquito el hecho de que me emocione y vaya se quede ahí con puro delay, porque ha habido un delay ahí y no me gusta cuando el delay puede afectar a una estrategia loca que puede estar haciendo. A ver. Parece que esta cosa solamente se activa cuando ya tiene un efecto elemental, el conche su madre. Cosa que no culpo. Y lo acabo con yo. Chévere. All right, so you want to do this the hard way. We surrender, Yu-Hung. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you. Tal vez. Tampoco está tan garantizado. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. Ahí está, justo lo que dije. Querían causar una mesa redonda 7.4. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. Que han habido 2 veces que ese centro comercial se ha incendiado. Bueno, de hecho 3 en total, contando la vez que he contado la vez pasada, que ha muerto un montón de gente, pero las otras 2 no han sido mortales, pero sí han habido medios incendios. But we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. Como si el gremio fuera algo diferente del gobierno. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Y lo ha hecho, con todas las ganas del mundo. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Sí, como que valió un poco de madres lo que
Ustedes estaban planeando, ¿no creen? Well, Y el plan de emergencia también es que ha valido madres. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chinksa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Ok, no hay ningún problema. Cuidado, sí, como todas las veces. Ten cuidado, aunque sea. Yes. Y después partirles you a la madre too. a todos. I'll see you in Chinksa Village. Por más cheta que esté una mujer, siempre hay que decirle de que tengan cuidado. Por cordialidad más que otras cosas. Porque ustedes ya saben, podemos ser inteligentes, podemos ser fuertes, pero no somos nada comparados al poder de una arma. Señores, acá están los ladrones de tesoros que ustedes buscaban y que estaban jodiendo esas leas. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yu-Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. Sí, y traje compañía. And with 2 others, no doubt. Los ladrones de fuegos artificiales. Hagan con ellos lo que se les dé la gana. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Está ocupada. Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. De I seguro. also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. Pero las I will cabezas grandes escort them están back to acá. the city and make Así sure que they stand trial with the no hay others. problema. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! Otra vez. Navidad, Año Nuevo, donde obtienes más ganancias. Gremio de comerciantes, hagan las matemáticas, ¿ok? Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. No creo que Chonju sepa matemáticas, sin ofender Chonju, pero tú eres más de exorcismo y todo eso. Aparte de que tu pana Okumura tampoco era tan bueno en las clases, por lo que da a entender el anime de Ao no Exorcist. Buen anime, por cierto, de seguro la segunda temporada es mejor que la primera. Claro, ¿no? You mean you're assigning more work to me? Chonju, te has convertido en esclavo en 0,5. Tamare. Esto no ayuda a la comunidad que existe en Wattpad, ¿verdad? 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, alright. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. Solo hace falta que nos dividamos bien, exacto. Aunque muchas veces el trabajo no termina dividiéndose bien. Yo tuve que hacer literal el 90% del trabajo de electrónica básica, pero eso era porque mi pana estaba con el 90% del trabajo de lenguaje de programación orientado a objetos. Y como que no sé si eso será un balance o algo así, pero un poquito injusto si se ponen a pensarlo. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. Confirmo lo que dijo Chonju. All right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. Nos vemos, Chonju.
By the way, do you know when Lady Keqing will be back, Traveler? Ah, no tengo ninguna puta idea, para ser honesto. Y tampoco creo que tendría que tener una idea para empezar. There are not many fireworks in the second batch that I brought, Keqing es una mujer I'm independiente. worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow Nadie tiene que retrieve saber the a qué hora stolen viene o que fireworks. vuelve. No soy su padre. Están tirando fuegos artificiales antes de tiempo. That explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders. Está peleando. De seguro han atacado justamente su especial S y ha hecho sobrecargado. Y eso hizo que explotaran los fuegos artificiales. Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her. ¿A quién? ¿Al enemigo? ¿Estás loco? No, huevón. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ayudar al enemigo? Es que Keqing está bien, no le va a pasar absolutamente nada malo. Confío en ella. Confío en que es una persona independiente y sí, vamos a rescatarla, por si acaso. Solo a brindar una manito. Al fin y al cabo, dos personas son más fuertes que una. A menos cuando no lo son. Obviamente. Manos, póngame musiquita. No puedo hacer el salve si es que no me ponen la musiquita. Ya, chévere, 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 chévere. Vamos, vamos, vamos. Oops. What did I do? Hey! Keqing! ¿Dónde están los ladrones de tesoros? Uh-huh. What treasure hoarders? No me digas que la explosión te ha golpeado tan fuerte y te ha quitado toda la memoria. Pues espera, tal vez sea un scroll. We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ¡Lo ground, dije! so I ¡Lo fiddled with dije! them and... Yo estoy 40 metros adelantado el pinche guión. Sure enough, it seems I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were already up in the air. Eres bien lista, Keqing. Demasiado. So no enemies? Whew. Well, that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Sí. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. Sí, que es peor, que los ladrones lo desperdicien o que Keqing lo desperdicie. Elijan. Bueno, de hecho ni siquiera hay que elegir. Conociendo a la gente que juega este juego, la mayoría diría, nah, Keqing puede jugar lo que sea con todos los juegos artificiales del mundo. Esos ladrones que se vayan a chingar a su madre. By the way, Keqing, Demográficas, you're the one in huevones, charge of the demográficas. fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Ah, papeleo. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Sí, de paso de que voy completando algunas cosas que tengo pendientes, o sea, con el tema este del evento, porque, weón, dentro de algunas semanas no tenemos mucho tiempo suficiente y como que necesito también un poquito de protogemas de reserva. Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Chévere, me va a pedir que espere a cierta hora, ¿verdad? Keqing really is super busy. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Me atrevería a decir que 4. Now Paimon gets why Lady Ningguang is so worried about Keqing. If she keeps working like this, she really will miss the lantern rite. Hablemos con Zhongli. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Let's go. ¿Dónde es Zhongli? ¡Ellos, Zhongli! ¿Listo para tu paliza? ¿Con quién está sentado? Hey, is that Ah, what Paimon con thinks la... it is? Con la cantante de ópera. Bueno, creo que la cantante de ópera no le va a importar si es que le hago algo malo a esto Zhongli. De hecho, hablando de ópera y música,
el Royal Rumble ya pasó, Bad Bunny hizo su huevada, de verdad el hijo de puta está viviendo el sueño. Y de seguro uno piensa de que tal vez eso sea malo para su carrera porque se puede dañar la voz y todo, pero hay muchos luchadores, en especial afrodescendientes, que no solamente se dedican a la lucha, sino también a la música. Ejemplo, Leo Rush y Isaiah Swerve Club, o Shane Strickland, como ahora se hace llamar. Bueno, Shane Swerve Strickland. Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhangli, we're back! Yep. Ah, you've returned. You are also acquaintances? Sí, este pata me ha hecho desaprobar. Yes, we sure are! Nos hemos visto más de un par de ocasiones. Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhangli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? Ah, no me atrevería a revelar su verdadera identidad. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Ok. Very well. Goodbye, Miss Yun. Xinyan, la rockera, rock ópera. Prefiero la verdad el metal ópera, para ser honesto, o metal sinfónico en vez del rock ópera, aunque rock ópera sé que es un género que habla de una especie de álbum que cuenta una historia. Ejemplo, el álbum ese de My Chemical Romance, Black Parade, o el álbum ese de Green Day en donde está Boulevard of Broken Dreams. Esos son álbumes ópera, terminan contando una historia con cada canción en el orden en el que te ponen en el álbum. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? Preguntados por opinión de todos. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Son material suficientes para un conversatorio en la universidad. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Keqing to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Simple, profundo, es lo que uno busca. Paimon knows just Básico. what to write. ¿Qué les cuesta hacer eso? Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. He opens a massive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? Llega un punto en el que la demanda es demasiada, que un día empieza a estar tan ocupado por las órdenes que termina quemando una olla. Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. Por eso, lo que dije, no es bueno cocinando, pero debido a la presión que tiene al origen, empieza a hacer unos errores bastante principiantes, lo que afecta mucho su arte de cocina, por así decirlo. Y por eso es que él tiene que descansar, porque todo ese estrés acumulado está empezando a afectar su manera de cocinar. There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? Claro. More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. Clave. I would Recontra like to clave. understand this Por chef eso Henchman character Adam of Page ours es a un little mejor deeper. babyface. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Keqing, why don't we integrate their thoughts into your story?
That will allow it to become all the more convincing. Genial, ahora le agregaremos cosas filosóficas. Excelente, me agrada cuando añaden cosas filosóficas. Me encanta pensar. No como otros. No, mentira. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Oh, now Paimon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. Claro, primero es el tronco, bueno, la base y de ahí el resto. El tejado se deja para el último. No tiene por qué desordenar todo. Let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. Eso me recuerda a un episodio reciente que he visto con mi madre de Restaurante Imposible, en donde el chef no quería probar su propia comida e incluso no quería lavar sus propias ollas. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Otra vez, tiene muchos pedidos. No le da tiempo para comer. He's super busy. Ajá. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. Claro, no tiene ayudantes, no quiere contratar a ayudantes. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Un poquito extremo, pero tampoco está tan alejado de la realidad si es que lo comparas con un alumno de la San Marcos. Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes. The chef is unwilling to delegate tasks to others. No confía en He's sus overconfident about compañeros. his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Sí, no confía en los demás. Paimon already kind of feels sorry for him. Cuantos más lleven el saco, más ligero es el trabajo. Lo de antes, lo que expliqué teniendo de mis proyectos como ejemplo. Oh, right! That's what the chef Ajá. doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yamfe said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. Él tiene orejas grandes. This big. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore, so they stop coming to his restaurant. La falta de descanso de verdad mata tu eficiencia. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi. No, nunca lo es. Uno tiene que buscar su propio equilibrio entre trabajar duro y descansar. El problema es que o bien uno cree que esto tiene que descansar todo el rato o tiene que trabajar todo el rato, cosa que no es así. Como dije antes, yo soy una persona trabajadora. Yo me levanto, trato de levantarme temprano, pero hay días en los que no me levanto temprano, porque yo sé que es lo mejor para mí, porque yo me conozco a mí mismo. Y sé que es lo mejor para mí. Simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. Keqing se asustó con los fuegos artificiales, es sensible, let's go. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Vampire 2, Paimon 1.
given that the case involving the treasure hoarders has come to an end. Por favor, no me digan que he she is jinxeado el partido. inevitably tired. Now, if all goes well, I think your story will be a success. En serio, Ecuador es el equipo que más me da miedo de todos los equipos que existen actualmente, porque yo lo dije en antes, si es que mi país no logra esto, clasificar al mundial, me encantaría que Ecuador lo haga. Yo sinceramente pienso que Ecuador se lo merecía el año pasado, han estado invirtiendo bien en su equipo, su división de sub-20, esa legendaria que ha ganado el mundial sub-20, creo que 2 veces seguidas haya crecido, están rompiendo actualmente la división de mayores, cosa que, vamos, me alegra bastante y creo que ellos sí merecen ir al mundial, junto a nosotros obviamente, pero si es que nosotros no podemos clasificar, me encantaría que ellos clasifiquen. Hear that? Zhongli Soy una persona noble. story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Keqing. Estará en la cámara de Jare. Ministerio de Asuntos Civiles, está por acá. Chévere, chévere, chévere. Capaz ya se haya cambiado la ropa que suele esto, bueno, que han estado promocionando desde el inicio del año. Bueno, de este año, no del tigre. No, sigue con la misma ropa de siempre. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Chinksa village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Yes, Lady Keqing. And by the way, the Ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Keqing? Your friends are here. Hi, Keqing. Still working? Aren't we going to see the fireworks? Tenemos una historia bonita que contarte acerca de traición, aventura y un chef que no sabe hacer lo que hace. Oh, yes. Bueno, que no But quiere descansar. I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Fuiste tú quien sugirió explorar los alrededores. Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really, just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Keqing. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. Sí, tenemos algo que decirte, que era en el canal 2. Te vamos a llevar allí. No, mentira. That's right! Something so important that we must speak with you personally, right now! Es por tu bien. Oh, really? In that case... Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Por su voz se nota que no se siente cómoda dando el trabajo a Jingcheng. De Understood. verdad tiene I'll handle problemas de things from confianza la pobre. Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. Suben a la cámara de Jare con Keqing. Well, here we are. Sí, a varios metros de altura. What was it you wanted to talk about? Tenemos una historia que contarte. Una que probablemente te sientas bien familiarizada. Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? Alright, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, is the chef from Liyue? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps? No, no es Changi, ¿ok? No, Empezó por ahí. The chef is from Mondstadt. Yeah, and he's really, really good. Gastón Acurio. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top quality ingredients
into world-class dishes. No one could help him. Allí le doy un punto al chef, porque probablemente tenga razón. Hay gente que es demasiado única que solamente ellos pueden crear comida tan deliciosa. Pero otra vez, ahorita seguirá con la historia y verán por qué hacerlo todo tú solo no es una buena idea. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. Lo es. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill? Sí, se puso enfermo porque estaba trabajando 24 horas sin dormir. Por eso se puso enfermo. Y le dio un paro cardíaco. Wrong answer! You tell her, traveler. Porque fue demasiado obstinado y soberbio. Ding, ding, ding! Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Antes lo digo y antes sucede. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Oh. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. Te estás desviando de la conclusión que queremos darte con esa historia, cosa que sí, esta también es una muy buena interpretación, pero no es el mensaje que queremos transmitirte a ti. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Por favor, no te rías de nosotros. Hey, didn't you just say that Paimon made a great story? Did you come up with that story? Oh, no, we just... How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. ¡Oye! Al menos... Ok, mejor no digo nada. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Como si tu juicio estuviera nublado, ¿verdad? Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Keqing? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, Pienso I lo could mismo. finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Mano, a mí también me encantaría tener ese poder de stand, o un poder de stand relacionado al tiempo, porque de verdad, como estudiante de ingeniería, te quedas muy corto de tiempo. Y ese corto de tiempo termina afectando este canal, como ustedes pudieron haber apreciado constantemente. Y bueno, esto, de verdad, una vez que ya te empiezas a estudiar en la universidad, te das cuenta que el tiempo es mucho más limitado y empiezas a valorarlo mucho más. En serio, valoren bastante bien el tiempo que ustedes tienen, en especial con sus familiares. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. Ah. You're completely right. It's important to know your boundaries. Conocer tus límites para romperlos y ponerte nuevos límites. But I am getting better. You can tell, can't you? Todavía te está costando confiar en las demás personas, pero ya. And I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. So... no es de noche.
Eso voy diciendo, el cielo está de color celestito, ese color es cuando me levanto a las 6 de la mañana. Así que, no sé, juego, por favor, haz algo. Por la rechucha. O sigue siendo de noche y no me estoy dando cuenta. Es que, mano, cuando estuve en Alemania me acuerdo que eran las 9 de la noche y aún seguía el pinche sol. O sea, ¿estamos locos? ¿Hasta ese punto ha llegado el calentamiento global? I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you Es will que, mano, enjoy hasta ahora it. no me acostumbro que el cielo sea de un color diferente cuando estoy en otro país. Ahorita está de color 6 de la mañana, pero de seguro sean las 10 de la noche y yo ni cuenta me esté dando. Es que no entiendo por qué pasa eso. I feel Cosas very semi-industriales, fortunate to algo be así. right here, enjoying the fireworks and enjoying the view of Liu Harbor. Como sea, feliz año del tigre. Recuerden, 1998, gente que nació en ese año, este va a ser su año. Confío en ustedes, de la misma manera que ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And thank you. Y a los que están viendo este video, feliz Rito de la Linterna, feliz año del tigre, a los que celebren o no. Igual, si así sea tu año, así no sea tu año, según el horóscopo chino, da todo tuyo, apuesta en ti mismo, como diría el Johnny Gargano. Alejen a las personas, por favor, no queremos tragedias este año. Lady Keqing, the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. El traje ese que estaban promocionando desde el inicio del update. Y no es que sea aguafiestas, pero tengo que decir algunas cosas durante la cinemática, ¿ok? Es mi estilo. ¡Hey! Chévere. Long term storytelling allí. Traveler, Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Sí, es morado noche oscuro. Do you like it? Ya lo dije antes. No tanto, no me gusta tanto. It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. Pero ya dije, si es que no me gusta, primer lugar en Project Runway. Feliz años de tigre, hijos de puta. Tigre de agua según la radio. Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. De Ningguang... 50-50. No se demora, ¿ok? Y eso que estudio estadística este verano. En serio, hay algo en ellas dos que cuando están juntas siento que es lo correcto. Dos de Generation X y Chonju. Genial. Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Llegaron de las cucaras, los hijos de putas. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. Nada como una buena cena en año nuevo.
Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern right. Arte. Definitivamente Happy Arte. lantern right. Ya lo dije, feliz año del tigre de agua, hijos de perra. Happy lantern right. Chévere. Y terminamos con la misión. Excelente. De verdad, me alegra bastante haber hecho este evento, porque, como dije, el año pasado no pude participar del Rito de la Linterna, que era año de la vaca, si no me equivoco. Creo que era el año de la vaca, ¿verdad? Déjame averiguar. No, era el año del buey de metal. Sí, era año de la vaca, de metal. Este año es el año del tigre de agua. A ver, ya que estamos, voy a leer qué me toca para mí. Como dije, soy el año del dragón. Esto lo estoy sacando de un diario random, por cierto. Dragón, avanzar o retroceder. Si un dragón no progresa, entonces retrocede. Esta batalla legendaria entre el tigre y el dragón no tiene otro camino. Si es egoísta u oportunista, abrirá el espacio por los problemas y las desgracias. En cambio, si es generoso y colaborador, podrá alzar vuelo. El tigre controla el viento, el dragón controla las nubes. Es un año fructífero, aunque también lleno de muchas excepciones y permanece en tierra. Sea agradecido en sus benefactores del pasado, en la recuperación estable de su salvación. Presta atención especial al vaso, el estómago, los intestinos, la piel, el hígado y a sus seres queridos. Hay cierta estabilidad en los negocios y las relaciones sociales, pero tiene que tomar el control de su vida y grandes decisiones que hasta que acabe el año. Estoy un poquito jodido por lo que parece, o por lo que dice los cochinos del comercio. Así que no, tampoco es que le crea mucho a esas cosas, pero sí, cuando fue 2012 de verdad sí sentí que ese era mi año. Porque hasta ahora diría que el 2012 es el mejor año que he vivido. Así que bueno, si os ha gustado el evento, aunque esta ha sido mi primera vez participando del evento, yo le daría un 5 de 10 por el tema este de que escaseo de batallas principales en la aventura, en lo que es la aventura especial del evento, pero en lo que son los eventos en sí, como qué sé yo, de los juegos artificiales, de defensa del océano, de sombras luminosas, de haya de las nubes. Esto es la cosa donde está todo chévere. De hecho, aprovechando, acabaré la tercera parte y voy a tirar esos fuegos artificiales para acabar. Ah, que puedo hacerlo múltiples veces, chévere. En este orden. A ver, ese es el plan 1, plan 2 y plan 3. A ver. Lanzamientos repetidos en rondas. Voy a darle 2. Reactivarlo en lanzamientos. 4. El cuenta regresiva para lanzamientos segundos. 10, está bien. Retraso entre rondas. Daré un retrasito de 2 minutos. A ver. Lancemos. A ver qué pasa. Ahí está. Ese es el celeste que hice primero. Ese es el otro celeste que hice segundo. Ese creo que no lo he hecho. ¿Está bien? Se ven chéveres. Por lo menos en lo que voy cayendo. Hice lo que pude, por cierto. Y justo ahí explota cuando decido caer a máxima altitud. Me he hecho un montón de daño, pero no importa. La cosa es que si os ha gustado el video, pueden darle like, compartirlo con un amigo que se mate con Genshin Impact. Y bueno, hasta aquí Vampire. Probablemente ahorita ponga un clip extra de cómo habré invocado a Ganju luego del partido. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, en donde pues, ahora sí que sí me largaré de Luigi. Porque como dice mi horóscopo, tengo que largarme. Vale. Clip extra. Acabo de ver el partido entre Perú contra Ecuador, 1-1, gol de Orejas Flores para Perú, Estrada, justamente inició el partido. Y bueno, no pierdo nada intentando.
Carajo.